Rahman Rahim. Dear students, chapter number 11 is continued. Market research is the topic we are discussing about. Here is summary of the previous lesson. We talked about secondary market research along with advantages and disadvantages. In addition to this, we also talked about the sources of secondary data, which includes external as well as internal sources. Then we discussed in detail about these internal and external sources of secondary data. Today we will discuss different factors affecting the market research data. मुख्तलिफ तरह के ऐसे अवामिल हैं जो असरअंदाज होते हैं मार्केट रिसर्च डाटा के ऊपर, इस पे आज हम बात करेंगे. The very first factor that affect the market research data is how carefully the sample was drawn up. सैम्पल किसी भी पॉपुलेशन में से एक छोटा हिस्सा सैम्पल कहलाता है उसका, और ये सैम्पल जो है जब प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें बड़ी केयरफुली उसकी प्रिपरेशन होती है. इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो अपनी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो. अगर सैम्पल की सिलेक्शन के वक्त केयरफुल न रहा जाए तो अल्टीमेटली जो मार्केट रिसर्च है जो उस सैम्पल की बेस पे हम करेंगे वो मिसलीडिंग हो सकती है. सिमिलरली अनदर फैक्टर इज साइज़ ऑफ द सैम्पल. जब हम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं तो किसी भी हवाले से मार्केट के रिसर्च को कलेक्शन के वक्त पॉपुलेशन में से जो सैम्पल का साइज़ निकाला जाता है वो बड़ा सूटेबल होना चाहिए, ना वो बहुत ही छोटा होना चाहिए ना वो बहुत बड़ा. अगर वो सैम्पल का साइज़ बहुत छोटा होगा तो हमें उस पॉपुलेशन का वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, तो उसकी बेस पे जो रिज़ल्ट हैं रिसर्च के वो मिसलीडिंग हो सकते हैं. सिमिलरली अगर सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा होगा वो इस हवाले से तो एडवांटेज होगा कि वो पॉपुलेशन की ओवरऑल ट्रेंड को ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन इतने बड़े सैम्पल को हैंडल करना इटसेल्फ एक बड़ा इशू है. तो इसलिए साइज़ ऑफ द सैम्पल शुड बी वेरी मच रीजनेबल. Another factor that may affect the market research data is the arrangement of the questions in the questionnaire. हमने बात की थी डिफरेंट मेथड्स मार्केट रिसर्च के, उसमें एक क्वेश्चनर्स के ज़रिए भी था जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं अपनी जो ऑडियंस है उससे. तो इसमें इन क्वेश्चंस की अरेंजमेंट बड़ी मैटर करती है. अगर वो सीक्वेंस या उसकी फ्रेजेस ठीक ना हो तो हम उससे अपने जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल नहीं कर सकते. हमें वो उसके ऐसी रिसर्च के जिसमें अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चंस ठीक ना हो या जिसमें फ्रेजेस ठीक से यूज़ ना की गई हों, ऐसी रिसर्च मिसरीडिंग हो सकती है. अनदर फैक्टर दैट मे अफेक्ट the market research data is the wording of the question. Wording of the question should be very much clear, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चंस जो हैं इसमें इंटरव्यू के अंदर तो ये ऑप्शन मौजूद होती है कि इंटरव्यूअर एट द स्पॉट मौजूद होता है और वो अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ खुद मौजूद होता है. लेकिन क्वेश्चनर्स के या सर्वेज़ के दौरान जहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो रिटन फॉर्म में आम तौर पे होते हैं, वहाँ पे वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन बड़ी मैटर करती है. अगर वो थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होगी उसके अंदर तो हम अपने जो रिज़ल्ट हैं वो को हम उसको ज़्यादा रिलायबल रिज़ल्ट नहीं समझेंगे और उसमें रिसर्च का जो हमें डाटा मिलेगा वो रिलायबल नहीं होगा, वो मिसलीडिंग हो सकता है. सिमिलरली हु कैरीड आउट द मार्केट रिसर्च, एक और बड़ा अहम सवाल इस हवाले से, एक और बड़ा फैक्टर कि जो मार्केट रिसर्च के ऊपर असरअंदाज हो सकता है वो ये है कि ये रिसर्च की किसने है. हमने बात की कि दो मेन टाइप्स हैं हमारे पास रिसर्च की, प्राइमरी मार्केट रिसर्च एंड सेकेंडरी मार्केट रिसर्च. प्राइमरी मार्केट रिसर्च तो बड़ी टारगेट ओरिएंटेड किस्म की होती है, जिस पर्पज़ के लिए की जा रही होती है वो पहले से डिफाइंड होता है और वो फ्रॉम द स्क्रैच की जाती है, ज़ीरो लेवल से की जाती है, तो वो उसमें तो ऐसा कन्फ्यूजन का कोई चांस इतना नहीं होता. लेकिन अगर हम किसी सेकेंडरी सोर्स से अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हों तो ये बड़ा अहम सवाल है कि वो जो सोर्स है उसमें जिसने भी रिसर्च की थी वो कौन था.
کیوں، اس کا پرپز کیا تھا، کہ وہ اب جس نے بھی ریسرچ کی تھی اپنے پرپز، اسپیسیفک پرپز کے لیے کی تھی، کیا وہ پرپز ہمارے پرپز سے ملتا جلتا تھا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اس صورت میں جو ہم اس سورس سے جو ڈیٹا اٹھا رہے ہیں وہ اگین دیٹ کین بی مسلیڈنگ. Another factor, the biased research material. مختلف ایکسٹرنل سورسز سے جب ڈیٹا، ایک سیکنڈری ڈیٹا کی بات کی جا رہی ہے، سیکنڈری ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں فار سپوز نیوز پیپرز ہیں، ہر نیوز پیپر کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، عام طور پہ اس کا کسی نہ کسی پولیٹیکل گروپ، پولیٹیکل پارٹی کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، اور جب بھی وہ اس پہ کسی قسم کے آرٹیکلز پبلش ہوتے ہیں تو اس میں وہ بائسنس موجود ہوتی ہے. تو اس طرح سے اگر ایسے سورسز سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے تو ایسا ڈیٹا جو ہے وہ بھی مس لیڈنگ ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے کہ جو مارکیٹ ریسرچ کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. سملرلی another important factor is age of the information. جو مارکیٹ کا ڈیٹا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم اس میں بڑی تیزی سے چینجز آتی ہیں. تو اگر کسی سیکنڈری سورس سے، ایک ایسے سورس سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اب اوبسلیٹ ہو چکا ہے، جس کی ایج ایکسپائر کر چکی ہے، اگر ایسے کسی سورس سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے تو وہ بھی کوئی ایفیکٹو ڈیٹا نہیں ہوگا، اس سے بھی جو ریسرچ کی جائے گی وہ بھی مسلیڈنگ ہو سکتی ہے. Here is summary of the different factors that can affect the market research data. We talked about how carefully the sample was drawn up. Sample کتنے drawn up جب کی جا رہی تھی تو اس میں احتیاط کتنی برتی گئی ہے. Similarly, size of the sample that should be very much reasonable. حد سے زیادہ بڑا یا حد سے کم چھوٹا سائز سیمپل کا جو ہے وہ ہمیں کوئی افیکٹو ریزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتا. سملرلی سیکوینس آف دا کویشچن ان دا کویشچنیئرز اور دا سرویز از ویری مچ امپارٹنٹ. ورڈنگ آف دا کویشچن از ویری مچ امپارٹنٹ. اینڈ the source from where the data was collected and the researcher himself or herself, that is again another factor that may affect the market research data. And biasness, جو مختلف سیکنڈری سورسز ہیں اس میں وہ ایسے سورسز سے اگر ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں کہ جس میں بائسنس کا فیکٹر بھی موجود ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ڈیٹا بھی کوئی ریلائبل ڈیٹا نہیں ہوگا. اینڈ سملرلی ایج آف دی انفارمیشن از آلسو امپورٹنٹ فیکٹر دیٹ کین افیکٹ دی مارکیٹ ریسرچ ڈیٹا.